बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। ये नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आया है। मोदी ने कहा कि अगर हम 1 से 2 मरतबा पाकिस्तान पर स्ट्राइक करते हैं तो इससे पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान को सुधारने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखें कि दिल्ली में बीबीसी के नामा निगार के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने ये बात खबरसा अदारे ANI से एक इंटरव्यू के दौरान कही, जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के मकासद पूरे हुए हैं या नहीं। ख्याल है कि इंडिया ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की सरजमीन में दाखिल होकर वहां दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था, जो कि एक झूठा दावा था जो बाद में बेनकाब हो गया। इससे पहले शिद्दत पसंदों ने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में उड़ी के फौजी कैंप पर हमला किया था और हुकूमत के मुताबिक ये कार्रवाई इस हमले के जवाब में की गई थी। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान पर हम 1 से 2 मरतबा अगर कार्रवाई करते भी हैं और हमारी स्ट्राइक कामयाब भी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी भी ना लेकर आए कि भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे। जब भी भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान ने एक सरप्राइज दिया है और मोदी क्या पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते। यहाँ पर आपने नोट करना है कि मोदी कह रहे हैं कि वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते। इन्हें सिर्फ उन जवानों की जान की फिक्र थी जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। आपको बताते चलें कि ये स्ट्राइक इसी वजह से की गई थी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब किया जाए और इलेक्शन में मोदी को वो तमाम सहूलियात मिलें जो पहले मिली थी। दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये सूरत-ए-हाल की गई थी, लेकिन भारत को सरप्राइज दिया गया। पुलवामा का जो वाक़या हुआ था, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया था, वो भी बगैर सोचे समझे। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के पास हमेशा की तरह सबूत नहीं है। इसके साथ साथ मोदी ने कहा है कि मैंने बिल्कुल वाज़ेह हदायत दी थी कि कामयाबी हो या नाकामी, कमांडोज को सूरज निकलने से पहले वापस आ जाना चाहिए। लेकिन भारतीय वो कमांडोज जब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आए तो पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने सरप्राइज दे दिया था। वज़ीर, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हुकूमत की हुकमत अमली और इस दावे की सदाकत और उसकी नीयत पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान ने भी भारतीय हुकूमत और फौज के दावे को बिल्कुल बेबुनियाद करार दे दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए तो इनकार करना ज़रूरी था, लेकिन मुल्क में भी कुछ लोग वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है और ये बात बहुत अफसोसनाक थी। अब देखें कि पाकिस्तान ने उस वक्त कह दिया था कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और भारत में मौजूद कुछ लोग पाकिस्तान की बात को तस्लीम कर गए थे और मोदी को इससे मसला हो रहा था। मोदी ने एक मरतबा फिर इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान 1-2 हमलों से नहीं सुधरेगा, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी रात ऑपरेशन को मॉनिटर किया और जब तक कमांडोज वापस नहीं आए मैं फिक्रमंद रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कमांडोज की हिफाजत के पेश नज़र सरहद पार कार्रवाई की तारीख 2 मरतबा बुलंद की गई थी और इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से पहले खसूसी तरबियत फराहम की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक का जो मकसद थे क्या वो हासिल हुए, क्योंकि सरहद पार से अब भी हमलों और दरअंदाजी का सिलसिला जारी है, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में मीडिया से बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कहा कि सन 1965 में भी लड़ाई हुई, तकसीम के वक्त भी हुई। एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और भी वक्त लगेगा। मोदी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को सुधार लिया या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, ये बेबुनियाद है। भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कामयाब कार्रवाई नहीं कर पाएगा। जब भी कोई भी कार्रवाई करेगा हमेशा सरप्राइज ही मिलेगा। आपको बताते चलें कि उड़ी के फौजी कैंप पर हमले के बाद
افواج کے اندرونی بہت زیادہ غصہ تھا۔ فوج اپنے جوانوں کی شہادت کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ ان کے اندر مجھ سے بھی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی، اس لیے فوج کو جوابی کارروائی کا منصوبہ بنانے اور اسے عملی شکل دینے کی کھلی چھوٹ دی گئی تھی، یہ مودی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر بھی نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انڈین جو فضائیہ تھی وہ مودی کو بار بار منع کر رہی تھی کہ موسم خراب ہے، ہم سٹرائک نہیں کر سکتے اور ہمارے جہاز ان کے ریڈار میں آ جائیں گے۔ لیکن مودی نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان پر ہم سٹرائک کریں گے، موسم خراب ہے اور ہمارے جو جہاز ہیں وہ پاکستان کے ریڈار میں نہیں آئیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے NDTV پر جانا ہے اور مودی کا یہ انٹرویو دیکھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ انٹرویو انہوں نے سٹرائک کے بعد دیا تھا، لیکن آج وہ اس بات سے مکر رہے ہیں۔ NDTV پر جائیں اور وہاں پر آپ یہ انٹرویو خود دیکھ لیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مودی ایک مرتبہ پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ انڈین فضائیہ چیختی رہی، شور مچاتی رہی، لیکن مودی کے کہنے پر انڈین فضائیہ کو فورس کیا گیا اور پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی اور وہ کارروائی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے اگر سارک کی سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت آتی ہے تو یہ پل اسی وقت پار کیا جائے گا، ہم ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا موقع بہت مضبوط ہے، لیکن بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم بندوق کی آواز میں بات چیت سنائی نہیں دیتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی طرف سے ہم پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان بارڈر پر ہم پر حملے کرتا ہے اور پہل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قمر جاوید باجوہ اور ISPR نے کئی مرتبہ کہا کہ بھارت کی طرف سے پہل کی جاتی ہے اور بھارت نے جان بوجھ کر عام آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور بھارت جان بوجھ کر پاکستانی عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان نے کبھی بھی بھارتی آبادی پر فائرنگ نہیں کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہماری اگر جنگ ہے تو وہ بھارت کے ساتھ ہے، نہ کہ بھارتی عوام کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ جنگ میں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ پاکستان بار بار بھارت کو یہ آفر دے رہا ہے کہ آئیں مذاکرات کریں، ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، لیکن مودی ایسا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں کہ اس وقت مودی کے جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے، الیکشن میں ہار مل رہی ہے اور اپوزیشن پارٹی اس چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے نریندر مودی ایک ہی وقت میں کئی ممالک کے ساتھ معاملات کو خراب کر کے بیٹھے ہیں تاکہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو اور وہ دنیا کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کا جو اقتدار ہے وہ ان سے چھینا نہ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔